আরে কাকু কেতে দেবি পায়ক বাবু এটা গোটে সভা আমার ভাই বি কইলে নিজর গাঁ বলে মুই বি কହୁছে নিজর গাঁ কিন্তু গোটে কথা আজ্ঞা মানে নিজর ঘরে কেনসি কথা না ঠকবো নিজর গাঁ থি কেনসি কথা না ঠকবো যদি ঠকবো ধরা পড়ি যাবো কেনা বলে আজ্ঞা মানে যে গোটে ভাই মতে গোটে কথাতে কইলে আরে 10 একর চাষ করবো ধান না হলে কেন জমিটা বিকি নেবো कि दुकान दे दे तू वाला छापी ने मीठा दुकान दे की केला दुकान दे किंतु जो भी बिकी ने बुका आज ना है ना कल के भी हवा आज क्या भीमा भोई पोता दे मोरी लिख लिखना अरे कियोबा नारी से कियोबा पुरुष समस्त भाषण को सत्य भीमा बोई मंडले भाई माने मत भाई गुटे कथा कहला जे जगन्नाथ महाप्रभु 12 वर्ष थरे घट परिवर्तन हो बोलो कि 14 रे भी हो कि दुईटा साढ़े दुआ बने आज्ञा को का आशीर्वाद देमा तांकर आशीर्वाद हमर मोठारे लागि थाउ ठीक है आज्ञा माने ठीक है सुनमा जे देखो ना क्या माने फोटो परिवर्तन हो जन तांकर देह ना छाड़बा जदी देह छाड़बा बेले से न विधवा हमा भाई गुडे गुडे सुंदर उदाहरण दउ जे हमें गुडे 7 टे आज्ञा किनी आनला 2 मास लगला 4 मास लगला 6 मास लगला 7 टा के फैन फिन हो जो भगवान फोटो परिवर्तन करूछन हे जगह आज्ञा माने के विधवा होई नाही भाई के कहि दिले मुई काना कहि दिले जन 22 पावच अछि भाई नहीं जानी जेते बेला क्या तुई भक्त बोले बोले मंदिर पाक के मूर्ख एवं ज्ञानी मूर्ख आज्ञा देखि नाला मंदिर रे अश्लील चित्र मान कोटा आइছে आज्ञा मंदिर रे अश्लील चित्र काहे कोटा होए आज्ञा कवि लिखले अच्युतानंद दास आज्ञा 64 प्रकार चित्र थिसी उलग्न चित्र माने थिसी लंगला चित्र अश्लील चित्र कान लिखले अरे 64 बद्ध चित्र पूजक गमन करी सुनो तो भाई के ध्यान दो अरे 64 चित्र को करी गमन करी एकरे गमिले शून्य पुरुष दर्शन करी संबलपुरी बजाबो हां ए बाबू जगतर नाथ जगत भगवान मंगल करन बोलो प्रेम साथे कबा आज्ञा देखुन गुटे कथा दे जे अश्लील चित्र मंदिर लागि छे केते प्रकार 64 प्रकार आज्ञा माने 64 जग चित्र को गमन करी एकरे गमिले शून्य पुरुष यंती दर्शन बैला आज्ञा 64 आज्ञा माने 6 10 4 1 इटा हला 64 आज्ञा किंतु जदि हमें 6 अंक के और 4 अंक के जदि मिसै नमा जुब कोइ नमा केते हेबा 10 हेबा 10 को घर रे एक अछि एक को घर रे शून्य अछि एक रे जदि शून्य पुरुष को दर्शन करिबा ताले भगवान कर प्राप्ति ही परिबा बाबू যদি সেই চিত্রকুকে অন্য মার্গরে নিয়ে তাহলে জগন্নাথଙ୍କର ভক্ত ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ভাই তত্ত্বকে টিকে বুঝলা নাকি বুঝি পারলো কি হ্যাঁ ভক্ত সংগ্রহ হ্যাঁ হ্যাঁ আরে ভক্ত
ହଁ 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 ঠিক ঠিক আছে এ বাবু সমস্তঙ্কর মঙ্গল বিস্তার করতে বড় প্রেম সঙ্গে কবার হরি আউ একবার হরি আউ একবার যে দেখু না যা মানে ভগবানଙ୍କର কেতে অবতার 10 অবতার 24 অবতার 64 অবতার কিন্তু কবি কানা যা মানে প্রমাণ দেলে 10 অবতার 10 অবতারে যদি আমি তাঙ্কর অবতার নেইছন তাঙ্কর গোড় সংখ্যা যদি দুইটা বলি করে বলশ্যাম রামচন্দ্র কি আরে বড় বন্ত ঠারে বড় বন্ত সিনা প্রকাশ হই পড়া বড় প্রকাশিবা ভক্তবিলি আরে নহই ক্ষত্রিয় ধর্ম রে কাগজর ফুলে অতর দেলে হেবা কেমলি টগর কাগজর ফুলে অতর দেলে হেবা কেমলি টগর কাগজর ফুলে হইবো হ্যাঁ আমার দাদা ইয়াদ আগে আমাকে বুঝাউଥିଲେ জগন্নাথ তত্ত্বর কথা যে তাকর আখি পতা কাঁকরি না হাত কাঁকরি না আর গোড় কাঁকরি না রাবণ অভিশাপ পড়িলা বালির অভিশাপ পড়িলা আর দুর্যোধন অভিশাপ পড়িলা যদি প্রকৃতিরে জগন্নাথঙ্কর হাত নেন পাদ নেন আখি পতা নেন তাহলে ঘোড়ারে বসিকিরি কাঞ্চি অভিযাନରେ যুদ্ধ କରିବାକୁ কলা ধরা দুই ভাই যাইଥିଲେ কেমতিগিরি যদি গোড় নেন হাত নেন ঘোড়াতে বসলে কেমতিগিরি ওহো ও ভাই লুলু ভাই আইয়ে 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 রে কাগজর ফুলে দেলে বাকা মরি কাগজর ফুলে দেলে বাকা বলি মুই প্রমাণ দেবি জগন্নাথঙ্কর হাত আছে গোড় আছে আখি পতারি আছে এটা তো বটে কীর্তন ভাই আমার ভাই আর গোটে কথা কহিলে যে লক্ষ্মী কা হলা বিধবা না হন বলে আমার দাদা বুঝালে জগন্নাথ কেন মরস সেটা তো ঘট পরিবর্তন শিবে হয় হো দাদা শ্রীমদ ভাগবতরে লেখা হলা এ জীব মরিবার বাটে বসি যাই বসই অন্য ঘটে জীবর মৃত্যু নাই না শরীরের মৃত্যু আছে আমি ইনু মলা আমার জীবন আমার আত্মা দেখি আর গোটে জীবনে বাস করবা কিন্তু প্রাণর নাশ নাহি যদি বাবুরে এ জীব বলে যে অলগা ঘটরে বসুছি আমি মরি যাউছু আমার পত্নী বিধবা হউছে তাহলে জগন্নাথঙ্কর পত্নী বিধবা হয়ে নাই কাহিকি तुमको जाना ना नो जे जगन्नाथ मुनु की महजी पुलिंग की स्त्रीलिंग हाँ बुझी पारल आमर माँ मानकर फरमाइश होते गाय माँ क्या बोलुचे अरे क्या निसीला जाने क्या नारो भेदो बाकी जानी बबुलो सुवारो बाकी जानी बबुलो सुवारो बिल्कुल नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल है तू कागजर फूल माखले गंध नहीं कि बास नहीं रे कागजर फूल है क्या बोली कागजर फूल है क्या बोली कागजर फूल है क्या बोली कागजर
সুন্দর আমার ভক্ত আজ্ঞা মানে আমার কাকা সরকার বি আসিছন মা বহন মানে সমস্তে বসিছন কীর্তনটা সেন্তা হেবা আমার ভাই জনে কহুতিলে যে তুমি টিকে লাগন হো এন্তা লগা লগি ইহাতে কীর্তন বদলি গলা যা বি হোক মা বহন মানে বাবরে গোটে গীতটে এতেলে কথারে আছে বদলি যাউছে প্যান পবন বদলি যাউছে জমানা জমানা বদলি যাউছে প্যান পবন বদলি যাউছে জমানা জমানা তার সঙ্গে সঙ্গে বদলি যাউছে মনুষ মানকর ভাবনা আগ কত রঙিন কীর্তন চলুতলা যেটা কি ঘিচাট না ইহাদে বদলিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরো শান্তি উপরকে পলে লাগলা তো যাহা বি আরাম সে যেটা বা পরিশ্রম উপরে কীর্তন করবা আমার মা বহন মানে কই পটেছন গোটে গীতটে গামা কালিগেশ্বরের